Yo odofo mema waha eye unia bema Deacon Evans asante dapa ena menu kasei na nyamisha ose ene de susu no wanya abutre se ubetime na nyame asema enkwa wo mu nyame asema ni daso wo mu me de bebrew na wosusu wanya bi na wotumi de abo bra asetena pa eya dia onyankopon ohwehwe na ebeye den na menumie no etimi atena sie ama asaforade wono no obo osoro ene asase wono no obo emunieme nyina na kakra metimi aka ne se nipa eye onyame ensa no adwuma onyame ne bo nipa wono ne bo niema ekoso nyina wo nipa asetena di nipa ehu nyina onyame ene boy na de mpese mika ne se uye nipa na se wo ho a emane ma wutrimu da so wo do bi ho adwene ebehye wutrim ana so wo bebo epobone afa wo nua ho eno no emmoa eya dia onyankopon empe ne sentinu de wo betimi ehu se onyankopon epe se onipa piara ediyi ewa asetinem nanso so esan wantwini twetweda yedi abrabo ewo woni ntino emeye hu onyame animonyam na se obeso hu onyame animonyam a eni atwibe onyame ne obe onyame piara ehu onyame animonyam wadwuma wo ye akwantu a wutu anasa abraba wo bo piara se wodi se onyankopon sa onyame so bema na siwie enti se putoka semro say I will say and commit all your ways into God's hands and he will direct your path eye mebusam na ka asasemi osi ji onyame di na fa wakwan nyina so onyame nsa no no eno betete wakwan se uji onyame di se onyame eye onyame a wo bo wo na onimu yi a eni wo sa onyame abribia besu afre ni biara onso beje wo so emo abrabo enye wo se abrabo abawiye emo abrabo enye wo se wuti wiase no enkofu ni wunya mfasode bia emanipa wuya mfasode ma onipa bebre wuya mfasode ma wobusua wuya mfasode ma wonamfo wuya mfasode ema wadwuma akra meka ne se nipa se wo ho a nya adwe a emutie nya adwene a enya adwenbone at the moment a adwenbone baba wutrim biara na ama okra eni onipadua atochima na atochima esanso okra empa dia eye bone na onipadua nso abibia nso obadwa nkofon adwenbone na wo dwi nkofon nsem no wo de ya wankase ya hwe ho ema wonye comfortable de bia na ema wadwi ne ma bibire ne eni wadwene ekasa de senti na ma wuntini enkoso orofo kakra meka chione se enyansasema me kan mi pese utie ni yi na odi hye wutrim yi se de beya betumetu na mo papa ewiase dawei ewiase na esopa na ensoso no wanhwe ya unkom de ntia unkom ni se wiase estate se eniwu dia ana se wiase etrumi kadi wachi a uni babia wo befa na se wohwe onyame achi kwan na se ugya wiase enimu niema nyina to nchen na uma onyame eye osusu dua ade biara wo yi biara no onyankopon emma na basa no wo so onyankopon eni ekum ho ni senti onyame ye onyame a oye obatampa obatan bia ni ho odwenbone ma ne ma batan odwenbone ma ne ma no sebe ne nyame ntini mu batan bia pese ne ba ediyi batan bia pese ne ba ekosoro na se wusu ti wiase na se wo de adwenbone betena wiase se nkofo enwonsem na ade beto ano na ade atwapia awina abribia orofo huni se at the end of the day no wana wo ye ho
se wodi nkofo hu nsem hye wo mu kotena asoro dem a odofo ene wo ankwa asoro krankeye ye di nyame fie adane afedifo tenabia ye ka asofo hu nsem asoro mpanyimfo hu nsem nsori ma hu nsem eho ene ye ka enti di nyame fie adane afedifo tenabia sembebre na ekoso ewo nyame fie nanso sunu kakra betimi aka che won se enwi wu nua ho adwumbone da enfo nua ho asem nheni wutirimu da dani da nyina nya adwene papa na fa adwumutie efa nante wadwumani wadbibia wo yibia fo adwumutie na fa nante na sa yo no ebema onyame abasa ayekese wo so nyame hyaw onto nkwanem onhyaw dine onyame ntre wahyiemu ne nsema wati onyame ntumi mo hoden a obetimi aye adwuma na mnim se onyame abra esimu no obesa tumi am yahia onyame nka ho ewo Yesu di mu efrem Evans asante dapa efrem Deacon Evans mejeso na afisusu no mesumo Love Baptist Church eye daban panyini new site eho ena mesom mesofu panyini e the Reverend Isaac Ajiman entino abrebiara ubenya time no ubetumi after afa ho so kuma asenko ade a ne so woti ben ahoju daban atonsu Kuwait any Wood Village Sokoban ampa me krofum dia ubetumi aba na anya aba beso na onyame so bi hyaw onyame nka ho onyame ba nyame hyaw ewo Yesu di mu bye bye.